नो मुड्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मीश्रीमृदुपदे पशुपङ्कजाय श्रीमान्राश्रयसारम्भि वंशी वटतटस्थिता कर्शन वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्रीतमतारम् अपार संसार समुद्र सेतं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधे। कुड़ी गले कहला और गोटे श्लोक दीटा श्लोक कही कहले न अधिगच्छत स्त्रियं प्राज्ञ करहि चित मृत्युमात्मन। बुद्धिमान पुरुष के भेले निजर मृत्यु रूप स्त्री को मोर बोली दाबी करबनी के भोग्य भावना रे दर्शन करबनी मृत्यु तुल्य नारी संसर्ग प्रार्थना करबनी। न दयं नोपभोगाञ्च लुब्धैर्यदुःखसञ्चितं भुङ्क्ते तदपि तचान्यो मधुहेवार्थ बिन्मधु। श्लोक ये मधुहरण कार्य प्रकार मधु को संग्रह करे मधुमक्खी का लोभासक्त है मधु संग्रह कर निजे भोग करे किंतु मधुहरणकारी से सब जाने से सब नहीं जाए। यही प्रकार जो धन दान खर्च हुए कि निजे भोग करते जो माने संचय कर रखती से अन्य मानक पाए परगामी कहला त्याग भोग न धन संचय परगामी भवति अत्र। त्याग भोग न धन संचय परगामी कह जाए। सुदुःख पार्जितैर्वीते वा शासनं गृहाशिषः मधुहे वाग्रत भुंक्ते
यतिर्वै गृहमेधिनां मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनां। ଏଇଠି ଆସୁନ। ଆଉଜି ବସ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉଜି ବସିକି। ସୁଦୁଃଖ ଉପାର୍ଜିତୈର୍ବିତୈର୍ବା ଶାସନାଂ ଗୃହାଶିଷଃ ମଧୁହେବାଗ୍ରତ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଯତିର୍ବୈ ଗୃହମେଧିନାଂ। ଗୃହମେଧି ମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଉଦ୍ୟମଂ ବିନାପି ଭୋଗ୍ୟ ଭବତି ଅତ୍ରାପି ସଏବ ଗୁରୁରିତ୍ୟାହ। ଉଦ୍ୟମଂ ବିନାପି ଭୋଗ ଭବତି, କିଏ? ମଧୁହରଣକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ମଧୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ, ବିନା ଚେଷ୍ଟା ତ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ମହୁମାଛି ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗ୍ରହ, କେତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଲେ। ମଧୁହରଣକାରୀ ବ୍ୟାଧ ଗଲା, ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ହାତ ଧରି ପଳା ଆସିଲା। ତ ତାକୁ ଗୁରୁ କଲେ। ମଧୁଆ ଇବ, ସେ ମଧୁଆକୁ ଗିର କଲେ। ମଧୁଆ ଇବ ସ ଯଥା ଅନ୍ୟ ସଂଗୃହୀତଂ ମଧୁ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ତଥା। ମଧୁଆ ଯେପରି, ମଧୁହରଣକାରୀ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ମଧୁକୁ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛି, ୟତି ହି ବୈ ଆପି, ଯତିମାନେ ମଧ୍ୟ, ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁନିମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ଆଶାସାନାନାଂ କାମୟମାନନାଂ ଗୃହମେଧିନାଂ ଗୃହଧର୍ମିଣାଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରିଜିତୈ ବିତୈ ହେତୁବି ସିଦ୍ଧାଃ ଗୃହାଶିଷ ଅନ୍ନଦ୍ୟଥାନ୍ ଅଗ୍ରତ ଭୁଙ୍କ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୃହଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ, ଗୃହବତୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ନକୁ ଏମାନେ ଅଗ୍ରରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। କେଉଁମାନେ? ସାଧୁସନ୍ଥ। କୁହାଗଲା ଯତିଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚ ପକ୍ୱାନ ସ୍ୱାମିନା ବୁଭୁ। ଯତିଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚ ପକ୍ୱ ଅନ୍ନ ସ୍ୱାମିନା ବୁଭୁ। ଯତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେତେ ପାକ ଅନ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାଗିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯଦି କିଛି ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତିମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜ୍ୟୋତିମାନେ। ଯେଉଁ ଗୃହୀମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ତୟୋର ଅନ୍ନମ ଅଦତ୍ୱା ଭୁକ୍ତ୍ୱା, ସେ ଅନ୍ନକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣଂ ଚରେତ୍ ଇତି ଗୃହୀଣାମ ଆବଶ୍ୟକତ୍ୱେନ ଦାନ ବିଧାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଲାଗେ ତାକୁ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରି ସେ ଦୋଷକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ୱ ଅନ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାଗିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସନ୍ଥ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମୀ ଭଜନ ପରାୟଣ ମହାତ୍ମାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୋଷରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଛନ୍ତି। ମଧୁହରଣକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାଧ ଯେପରି ଅପରର ସଞ୍ଚିତ ମଧୁହରଣ କରେ, ସେହି ରୂପ ଯତି ପୁରୁଷ କାମୀ ଗୃହସ୍ଥଗଣଙ୍କର ଦୁଃଖାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାଦିତ ଅନ୍ନାଦି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାଧ ସଦୃଶ ଗୁରୁ କଲେ, ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ମିଳିଗଲା ତାକୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯତି ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ, ମୁନିମାନେ, କାମୀ ଗୃହସ୍ଥଗଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦୁଃଖାପର୍ଜିତ ଧନ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦୁଃଖ ଉପାର୍ଜିତ ବିତୈ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନ୍ନାଦି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେସବୁରେ ଏମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରଜରେ ଏବେ ବି ଅଛି ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ବାଧୁକରି କରନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ବାବା ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି ରୁଟି, ଯାହା କିଛି ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟତୀତ ଭୋଗ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ। କି ପ୍ରକାର? ଏ ବିଷୟରେ ମଧୁହରଣକାର ଆମର ଗୁରୁ କହିଲେ, ମଧୁହରଣକାରୀକୁ ଗୁରୁ କଲେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଅବଧୂତ ମହାରାଜ ସେ ମଧୁହରଣକାରୀ ଗୁରୁ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆଶା ସନାନାଂ ଏହା ବୋଲା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଚିତ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଭୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଉଭୟକୁ ନ ଦେଇ ଭୋଗ କଲେ ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦୁଃଖରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପକ୍ୱାନ୍ନକୁ ବା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଦାନ ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ସେ ଦୋଷର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନେ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମୀ, ଏମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ପେଶା ନାହିଁ ନା, ଏମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ, ବାସ୍ ପରିବ୍ରାଜ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପରିପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଦୋଷ ଲାଗିବ। ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟ ଏସବୁ। ମଧୁମକ୍ଷିକା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମହୁମାଛିଟା କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଚୁର ଦୁଃଖ, ଦିନ ରାତି ପୁରା ଦିନ ସାରା ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବ। ସେ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବିଚାରା ଖାଉନଥିବ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗମନରେ ଯତିଗଣ ତଦ୍ରୂପ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ହୁଅନ୍। ମଧୁଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଧୁହରଣକାରୀ ଯେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା, କଷ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମଧୁମକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୋହକୁ ହରଣ କରେ ବା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିମାନେ, ଏମାନେ ସେମିତି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତିନି। ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେ ରୂପ ମଧୁମକ୍ଷିକାର ସଞ୍ଚିତ ମଧୁତେ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଆ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ମକ୍ଷିକାକେ ବଞ୍ଚନା କରେ, ଯତିଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଗୃହବତ ଲୁବ୍ଧ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଦିଗର ସଂଗୃହୀତ ସଞ୍ଚିତ ବିତ ହୋଇତେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଭିକ୍ଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ନିଜରା ଭୋଗ କରିବ। ଏହି ବିଚାର ବାହ୍ୟତଃ ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବତ ସେବାର ଏହା ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଥାକେନି। କାର୍ଯ୍ୟଟା ବାହାରକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ବିଚରା ମଧୁମକ୍ଷୀ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମଧୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ମକ୍ଷିକୁ ବଞ୍ଚନା କରେ, ତାକୁ ଦିଏନି, ତାର ନେଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତିନି। ସେ ଗୃହବତୀ ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଧନ ବା ତାଙ୍କର ବିତ୍ତ, ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ରୂପେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଜେ ଭୋଗ କରିବେ, ଏହି ବିଚାର ବାହ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତଃ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଦାନ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଏ ତାର। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମୀ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଆଦି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦାନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଗୃହୀର ଦାତାର ମଙ୍ଗଳ ଏତେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ମଧୁମକ୍ଷୀ
ମଧୁହରଣ କରେ। ମଧୁଆ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁ ନେଇଯିବ, ସେ ନିଜେ ତାର ନିଜ ସୁଖ ପାଇନେଲା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତଂ ନ ଶୃଣୁୟାତ୍ ୟତିର୍ବନଚରଃ କୋଚି ଶିକ୍ଷେତ ହରିଣା ଦୁଗ୍ଧା कृगयोर्गीतमोहितं शिक्षेत हरिणा द्वन्द्वं मृगयोर्गीतमोहितं। ग्राम्यगीतं न शृणुयात् यतिर्वन्नचरः क्वचित् शिक्षेत हरिणा दुग्धा मृगयोर्गीतमोहितः। गीतमोहिता कले हरिणाच्छिक्षितम् आह वनचरः जतिः कोचित् कदाचिदपि ग्राम्यगीतं विषयसङ्गीतं न शृणुयात्। वनचरः जति, वनवासी जति जो माने वनचर वनवास एवं बर्तमान वन मान मठ मंदिर जाबे एमाने केबे हेले ग्राम्य गीत शुणिया ठीक नुहे। जिते सो आधुनिक गीत ग्राम्य गीत जिते जोड़ा भक्तिपरक नुहे, भक्तिमूलक नुहे, से शुणिया कथा नुहे। सो न शुणुयात कहगला। मृगह्य व्याधस्य, मृग जो प्रकार व्याधंकर गीत मोहिता ततः व्याधर संगीत रे मृग जे पर मुग्ध हो जाए। से धावमान मृग मध्य व्याधर संगीत शुणी अटकी जाए। व्याध तो स्वीकार कर दिए। मृग व्याधस्य गीत मोहितां ततः बद्धांत च हरिनाथ शिक्षेत तादृश संगीत शक्तिर दोषं जानियात। ये प्रकार संगीत प्रति आसक्त ये गोटे दोष कहगला। तेणु संत जो माने मुनि जो आने वनवासी संत एमाने केवल यीशु शुणिया ठीक नहीं। ग्राम्य कथा ग्राम्य गीत वनवासी सन्यासी कखनो ग्राम्य संगीत श्रवण करिबेन ना। व्याधर संगीत मोहित बद्ध हरिण निकट होते संगीताशक्तिर तादृश दोष शिक्षा करिबेन। वनवासी सन्यासी केवल ग्राम्य संगीत शुणिबेनि। जिते सब गीत अच्छी मॉडर्न गीत आधुनिक गीत बाजे गीत शुणिया ठीक नुहे। जहाँ भी शुणी केवल भगवान कथा ही भगवान के गीत शुणिबे। व्याध जो प्रकार संगीत रे मोहित होई बद्ध हरिण निकट रे संगीताशक्ति दोष शिक्षा करिबे। व्याध संगीत गान करे, हरिण माने मोहित हो जाती। हरिण को शिकार करने व्याधर चतुरता यहाँ। संगीत प्रति हरिण लोभ अच्छी, तार श्रवण इंद्रिय को सी निजर विनाश पर प्रयोग करे। भगवान आमको गोटे गोटे इंद्रिय देइछन्ति, से इंद्रिय को यदि ठीक जाजन न करिबा ताहले नष्ट हो जो सब। तेणु मनोहरिणी गीत श्रवण करिया हरिण जेपरी व्याध कर्तुक आबद्ध हुए तद्रूप जतिगण जड़ कर्ण रसायन ग्राम्य गान श्रवण करिया भोगपरायण हईबेन ना। मना कले ये गीत श्रवण करछि हरिण, मनोहरणकारी गीत। हरिण को शिकार कर शैली होची एटा, तार बड़ा आसक्ति गीत प्रति। तेणु व्याध द्वारा से आबद्ध हो जाए। से पूरा जति जो माने संत भक्त मुनि महात्मा एमाने जड़ कर्ण रसायन ग्राम्य गान। जड़ कर्ण रसायन जो गीत सुनले खाली मन को आनंद मिले, जो भक्तिपर कही नथियो, भक्तिमूलक कही नथियो, शुणिले खाली गोटे आनंद मिलुथो। तार स्वर, तार लय, तार कंठ, से सब जड़ रसायन, जड़ कर्ण रसायन ग्राम्य कर्ण रसायन कहगला। कर्ण रसायन कौन? एकमात्र
ऋतुकर्ण रसायन हूँ केवल भगवान कथा भगवान गीत किंतु जेते भगवत कथा भगवत गीत अतिरिक्त जगत रे जेते सब गीत कथा अच्छे सब जड़ कर्ण रसायन कहगला। एथिपाई साधु जो माने भक्त से कल भगवत कथा ही श्रवण करिए भगवत गीत ही श्रवण करिए अन्य कौन सी इंद्रिय सुख तत्पर जड़ कर्ण रसायन गीत को श्रवण करेंगे। आधुनिक गीत शुणे तो भल लगे ना कले कौन हम धीरे धीरे आसक्ति हो भोग परायण हेनी शुणिले आनंद लगे पूरा। हरिणर निकटर विपरीत भाव शिक्षा लाभ करी यार विपद स्मरण करी स्त्री पुरुष संक्रांत गान स्थल होते पृथक थकिबे। जो गीत रे खाली उद्दीपना सृष्टि होची जो गीत रे भोग भाव प्रकट होची से गीत शुणिया कथा नहीं। जो गीत श्रवण कले भगवान प्रति चित्त आवेशित होची ताको शुणिया दरकार से कथा। इतने चैतन्य चैतन्य कहले ना बुझे व ना बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रस रीति सुनले ही बड़ है हित। से बुझी कि न बुझो खाली चैतन्य महाप्रभु कथा यदि शुणियो सुनिते सुनिते से हो शुणु शुणु कौन हम कृष्ण प्रति रति आसीज रसर रीति से बुझीपर आ शुणिले ही बड़ मंगल हम। एथि भगवान का कथा ही शुणिया दरकार भगवान के गीत ही शुणिया दरकार। आजे बाजे गीत आजे बाजे सब प्रजल पशु ग्राम्य कथा ना शुणव ग्राम्य कथा ना कह महापुरी कहले ये शुणिया कथा नहीं। कहीं कह भागवत शृणुतां सकथां कृष्ण गुणतश्च स्वचेष्टितां हृदयंतस्त भद्राणी विधिनते श्रुत श्रुतां। श्रीकृष्ण कथा जो शुणव ना लीला कथा सब ताहले जेते सब अनर्थ अच्छी नष्ट हो नष्ट हो। रुक्मिणी कौन करते शुणुले ना खाली रुक्मिणी कृष्ण को देखी ना श्रीकृष्ण खाली शुणी 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 चित्त पर आवेशित होगला शुणी शुणी सब जेते सब अंगताप सब उपशम होगला कहगला। श्रीकृष्ण साक्षात्कार श्रीकृष्ण सान्निध्य लाभ तीव्रता भितर प्रकाशित एथिपाई भागवत महाराज कहते परा श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदरं शृणुतां ते निर्विश कर्ण विवरे हरतांगतापं। दृशांग रूपं दृशित आत्म अखिलार्थ लाभं प्रकार कहते पहले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरं शृणुतांते शुणिले खाली भुवन सुंदर से ठाकुर जी कथा शुणिले जो शुणिया द्वारा जहाँकर कर प्रविश निर्विश कर्ण विवरे जहाँकर कर्ण रे से कथा भगवान कर नाम रूप गुणला कथा कर्ण रे प्रवेश कला हरतांग तापं तांकर अंगर जिते ताप नष्ट होगा। एथिपाई कहते दृश्यांग जो मैंने तो देखी दृश्यांग रूपं रूपं को जो मैंने देखी चक्षुष्मान मानकर तो अखिलार्थ लाभ हो जाए तांको जो मैंने देखी ये शुणुंट एथिपाई चित्त पर आवेशित हो जाए पूरा चित्त पर आवेशित हो आवेशित माने व्हाट पूरा अटैचमेंट आसक्ति शुणी शुणी आसक्ति है चित्तमात पत्र में कहगला। एथिपाई गोटे उदाहरण देले ऋष्यशृंग मुनि तर्जित्रिकेर प्रश्रय दिया जे विपदग्रस्त या चलें ताहा कहार अविदित नहीं। ऋष्यशृंग मुनि थिले से हरिणी गर्भ जन्म होते देखले से जंगल जिते सब रही माने वनवासिनी जो माने से नृत्य गीत देखी एमती आसक्ति हो गले से निज स्थिति भी भूलीगले
ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖି ଦେଖି ନିଜେ ଧୀରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଶୁଣି ଶୁଣି ଶେଷ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସେ, ହଁ ଭକ୍ତିପର ଗୀତ ହେଇଥିଲା ସେ ଅଲଗା କଥା। नित्यवादित्र गीतानि जोषन् ग्राम्याणि जोषितान् आसंक्रीडनको वश्य ऋष्य शृंगमृगीसुतः। ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହରିଣ ଶବ୍ଦାଦେବ ହରିଣୀସୁତ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗପି ଗୁରୁର୍ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାହ। ସେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ମହାରାଜକୁ ଏ ଗୁରୁ କଲେ। ଆମର କିଏ? ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ। ହରିଣୀସୁତ ମୃଗୀସୁତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିବିଶେଷ ଯୋଷିତାଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଗ୍ରାମ୍ୟାଣି ବିଷୟିକାନି ନୃତ୍ୟବାଦିତ୍ର ଗୀତାନି ଜୁସନ୍ ସେବମାନ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ? ଯୋଷିତାଂ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା, ବିଷୟିକାନି, ସେମାନେ କ'ଣ ହରି କଥା କହିବେ ନା କ'ଣ? ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିନା ଭକ୍ତ ସିନା କହିବେ ଭଗବତ କଥା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଷୟ କଥା, ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୋଷିତାଂ କ୍ରୀଡ଼ନକଃ କ୍ରୀଡ଼ ପୁତଲିକା ତୁଲ୍ୟ ବଶ୍ୟ। ବା ତାଙ୍କର ଖେଳନା ହେଇଗଲେ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଗଲେ ପୁରା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ସତର୍କ, ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମୁନି ପରମାର୍ଥ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିମ କେବଳ ଭକ୍ତିପର କଥା ଶୁଣିବ। କୌଣସି ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରୁଥିବା, ଚିତ୍ତକୁ କ୍ଷୋଭିତ କରୁଥିବା, ଚିତ୍ତରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା, ଚିତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବାହ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବିନାଶକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃଗୀସୁତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ରମଣୀଗଣଙ୍କର ବୈଷୟିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତୁଲିକା ତୁଲ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ମୁନି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଗଲେ। କାହା କଥା କ'ଣ କହିବା? କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତୁଲିକା ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଗଲେ ସେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ନଚଲେ ନାଚିଲେ, ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ପୁରା। ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରତି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସୁନାଗଡ଼ରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସକ୍ତି ହେଇକି ତାକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ। ସେ ନିଜେ ତ କହୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାତାଜୀ ଆସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ତାର ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ବିବାହ ବି କଲେ। ସେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ। ଥରେ ପଚାରି କହୁଥିଲେ, ମହାରାଜ କ'ଣ କରିବା, ମାତାଜୀଙ୍କ ଗୀତ ତ ପାଗଳ କଲା ମୋତେ। ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ବିପଦ ଆସିବ ସାଧକ ପାଇଁ। ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଏଥିରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତି, ପତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେ ତ ଇଏ ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ, ସେ ତ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବଣରେ ଆଉ କିଏ ଭଜନ ଗାଇବ? ଆଦିବାସୀ ଇଏ ମାନେ ଗାଉଥିଲେ ସବୁ, ବନବାସିନୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ନା କ'ଣ?
ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଥାଉଛି ସବୁ ସେଟା କ'ଣ କିଏ ନା କରବା କ'ଣ ତୁମର ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ କିଏ ଗୀତ ସେଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି। ସେଥିପାଇଁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେମିତି ସତର୍କତା ସହିତ ସଂଯତ କରି ରଖିବ ଏଇସବୁ ବାହ୍ୟ ଜଣେ ପତନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ହରିଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହରିଣଠୁ ଦେଖିବ, ହାତୀଠୁ ଦେଖିବ, ଅଜଗରଠୁ ମାନେ ଏସବୁ କହିଲା। ହାତୀ ଯେଉଁ ପୁରା ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲା, ମଧୁମକ୍ଷିଆ ଯେଉଁ ପୁରା ଲୋଭ ହୋଇକି ମୋହିତ ବିନାଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କରି ରମଣୀ କଣ୍ଠର ସୁଲଳିତ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଏ ଜଡ଼ରସ ଜଡ଼ରସ କର୍ଣ୍ଣାୟନ ଜଡ଼ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କୁହାଯାଇଛି ଆକୁ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଜିହ୍ୱୟାତି ପ୍ରମାଥିନ୍ୟା ଜନ୍ୟୋରସ ବିମୋହିତଃ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୂର୍ଚ୍ଛା ତସ୍ସଦ୍ଧି ମୀନନ୍ତ ବଡ଼ିଶୈର୍ୟଥା ମୃତ୍ୟୁର୍ମୂର୍ଚ୍ଛତ୍ୟ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର୍ मीनंत बड़िशैर्यथा रसासक्तिर्नाश हेतु रीति मीनाचिकितामित्याह। मीन को ये माछड़ा को गुरु कले माछ गुरु शिखले क्या रसासक्तिर्नाश रसपति आसक्ति की नाश कला से मरुची से तार जीवा रसनेन्द्रिय मछ कौन माछ कौन तार रसनेन्द्रिय जीवा आसक्ति से निजर विनाश को स्वागत करुच्ची। असद्बुद्धि जन असद्बुद्धि लोक माने कौन करती अति प्रमार्थिन्य अति क्षोभिकया दुर्जया जिह्वाया रस विमोहित रस विषय विमुग्धा सन रसनेन्द्रिय पूरा मुग्ध हो जाती। जुहा लालसा प्राय लोक अच्छी जुहा लालसा कि पर कहते बाड़ी सही आमिष लिप्त लोह कंटकई गोटे लोहार कंटा थी बैंड हो आमिष लगा किसी केंचुआ फेंचुआ दिखाई मीन तु यथा माछ को जेपरी रस विमोहित मत्स्य यथा मृत्युम इच्छति तथा मृत्युम प्राप्नोति। मत्स्य जो प्रकार से बंशी तक बंशी कहगला से रस लुब्धचित हो से आसे जीवा लालसार आसे ताकू खाया आसे से निजे मृत्यु को स्वीकार करे से प्रकार रसनेन्द्रिय प्रति जो मैंने जीवा लालसार रही जीवा संयमता ना से निजर विनाश को स्वागत करुँच। आहार्य रस विमोहित मत्स्य जेपरी बाड़ी से आबद्ध हो मृत्यु मुखरे पतित हुए दूरबुद्धि पुरुष दुर्बुद्धि पुरुष से रूप दुर्जय रसनाकर्तुक रसरे आसक्त हो मृत्यु मुखरे पतित होता है। दुर्जय कहला ये रस जिहाड़ा को दुर्जय कहते बाबरे तो संयमता दरकार। प्राकृत रसर आसक्ति अनर्थर कारण यह मत्स्य हित शिक्षा विषय। प्राकृत रस प्रति जो आसक्ति होती प्राकृत रस कथा लगा जो जुहा लालसार आसक्ति होती से अनर्थर कारण या मत्स्य शिक्षा दरकार मरब से मत्स्यकारी गण बाड़ीसर संगे आमिष द्रव्य लगे मत्स्य शिकार करती यह लोभर मत्स्य मृत्युमुखर पतित हो जुहा लालसार जीव मर जुहार लालसा इति दाए
ଶିଷ୍ଣଦେବ ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ପାଏ। ସଂଯମତା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଜିହ୍ୱାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯତ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଜୟ ହେଇଯିବ ତାର। ଜିହ୍ୱା ସଂଯମତା ବି ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧୀବରର ଆବୃତ ବାଡ଼ିଶରେ ବଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମବିନାଶ ସାଧନ କରେ। ମତ୍ସ୍ୟ ବାଡ଼ିଶର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇତେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମୁନିଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ବିଧ ରସ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ନା। ମୁନିମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ବିଧ ରସକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେନି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଳାୟିତ ହେବେନି। ଯଦୃଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେ ଅଲଗା କଥା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଯତ୍ନ କରିବା କରନ୍ତିନି ମହାତ୍ମାମାନେ। ଜଡ଼ ରସ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଜିହ୍ୱା ଯେପରି ବିପଦଗାମିନୀ ହୁଏ, ତଦ୍ରୂପ ଯତିଧର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ରୟ ନା କରେ, ମୂଢ଼ତା ଆଶ୍ରୟ ନା କରେ, ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରତେ হবে। ଏ ଜଡ଼ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଖାଲି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ, ହଁ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଜଡ଼ ରସ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଜିହ୍ୱା ଯେପରି ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛି ନା, ଜ୍ୟୋତିମାନେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ମୂଢ଼ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ, ଇଏ ମୂର୍ଖତା କୁହାଗଲା। ବାଚ ବେଗଂ ମନସା କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଜିହ୍ୱା ବେଗଂ କହିଲା ନା ଗୋଟେ, ଜିହ୍ୱାର ବେଗ ବି ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ବାଚ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବାଣୀ କଥା, ଏଠି ଜିହ୍ୱା ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସଂଯମତା ଦରକାର। ଜିହ୍ୱା ବେଗର ବା ଉପସ୍ଥ ବେଗର ଦାସ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହେ ନା, ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ ଏଠି। ଜିହ୍ୱା ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ। ଉପସ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଶିଶ୍ନ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏହାର ଜିହ୍ୱା ସହିତ ଉପସ୍ଥ ବେଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଉପସ୍ଥର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିହ୍ୱା ବେଗ ଉପସ୍ଥ ବେଗର ଦାସ ହେଇଯାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ତାଙ୍କର ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଲାଳାୟିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୈଥୁନ ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ ଭଜନ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସେଇଆ ହିଁ ଖୋଜୁଥିବ, କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ, ସେଇଆ ହିଁ ଶ୍ରମଣ କରୁଥିବ। ହରିଭଜନ ତା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଶିଷ୍ଣଦେବ ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ପାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବାନ ସ୍ମୃତି, ଧ୍ରୁବାନ ସ୍ମୃତି ଭଗବତ ସ୍ମରଣ। ଯେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ବିସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ହେବନି, ଆଉ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହେଇଯିବ। ଆହାରେ ସଂଯମତା ଦରକାର। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ବି ଦରକାର। ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସେ ଯେଇ ଇତି ଉତି ଧାଏ, ଶିଷ୍ଣଦେବ ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ପାଏ। ଜିହ୍ୱା ପନ୍ଥ ଜୟ ଧୃତି, ତାକୁ କଲା ଧୃତି ଧାରଣ କର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଭଲ ନା ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ଭଲ ନା ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଭଲ କରିବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତ ଖାଇବ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ପାଇଁ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାଧକ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଜୟନ୍ତ୍ୟାସ ନିରହାର ମନୀଷିଣଃ, ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ତୁରସନଂ ତନ୍ନିରନ୍ନସ୍ୟ ବର୍ଧତେ, ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ତୁରସନଂ ତନ୍ନିରନ୍ନସ୍ୟ ବର୍ଧତେ।
वाह। इंद्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते। दुर्जयोत्तमुपपादयति। पहले निराहारः मनीषिणः रसनं जिह्वां वर्जयित्वा तु बिना सर्वाणि इंद्रियाणि आसु शीघ्र जयन्ति वशीकुर्वन्ति। जो माने कौन कहले मनीषिण रसन निराहार, जो माने आहार को त्याग कर दियंती, आहार करंतिनी, निराहार नि आहार अन्य जल सेवन कर जहाँ भी करती से माने सब इंद्र को जय करती, किंतु रसनं बिना जिह्वा बिना जिह्वा इंद्र जय कर पारे। जो माने आहार को त्याग कर दियंती अन्यान्य इंद्रिय को जय लाभ करिए, किंतु जिह्वा को जय करि परिबेनि। इंद्रियाणि आसु शीघ्र जयन्ति वशीकुर्वन्ति परंतु निरन्नस्य निराहारस्य तत् रसनं तत् प्रवृत्ति रीत्यर्थ वर्धते वृद्धिमेव गच्छति। लालसा वृद्धि पाए पूरा। एकादशी देखुन निर्जल उपास थे द्वादश दिन जल्दी टी खाई इच्छा हो नियम एटा जल्दी टाइम बसी जाए किछु न। विवेकी पुरुषगण उपवासी होई जिह्वा व्यतीत समस्त इंद्रिय को वशीभूत करती। उपवास हेले सब इंद्रिय वशीभूत हम, जिह्वा व्यतीत जिह्वा को वशीभूत कर पारे। किंतु उपवासी पुरुषर जिह्वा वेग पूर्वापेक्षा वर्धित हो। जिह्वार जो वेग ना खाद्य प्रति लालसा आहरी बढ़ीज दोनों उपवास कर परदिन ताको टाइम न मिले से अवस्था सांघातिक झड़ साइक्लोन हो जिह्वार वेग बड़ वेग है। महात्मा संयत करिया दरकार। वस्तु थी खाइबनी, जी दरकार से खाद्य खाइब, शरीर जी आवश्यक। ये सत कथा। रात जदि फुल खाईदेव सकाल मंगल आरती निद भांगनी नियम एटा ना कौन। महात्मा थिले ना सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महा कृष्णदास बाबा नंद गाँव भजन करते देखिले तांकर मन सब क्षिप्त होता। निजर जो भोग कर प्रवृत्ति ना से ताकू दमन करने से कौन कले रुटी खाया छाड़देले, खाद्य खाइले ना माधुकरी करते नीमपत्र खाइले खाली शुखिला अटा नहीं आसले नीमपत्र को गुंड कर गुले खाइले सब दमन करने। तापर तो चक्षु हरे देले, राधाणी दर्शन देले ललिता द्वारा। किंतु महात्मा को प्रयास ए प्रकार कर। महात्मा भी बहुत अच्छा निजर कृष्ण भगवान को प्राप्त होगापी जो मैंने लालायित ना से मैंने सब करती है। जो मानकर भगवान सहित कौन संबंध ना खाली ड्यूटी कला करती तांकर ये सब हुए। जो मैंने प्रकृति भगवान को प्राप्त होगापी लालायित से सबुथ निजक निवृत्त करेंगे। जोड़ी जोड़ी भजन बाधा हो ब्लॉक करें शेष स्थान शेष लाइन सब जहाँ सहित मिसिले भजन बाधा अच्छे सैड करेंगे। जोड़ी गले भजन बाधा अच्छे से स्थान को सैड करेंगे। भजन मार्ग एटा जी प्रकृति कृष्ण को चाहे ना से तो सारा दुनिया को किक मार नियम एटा। जी धरिकी रखुची बुझा पड़े कृष्ण से संबंध ना तार विषय चिंता अच्छी तार से यहाँ दरकार। जो मैंने भगवत साक्षात्कार पाई भगवान के सहित लीलाविलास कर जीवन को जब आम पर्यालोचना करिया महात्मा माने आम गुरुवर्ग से स्थिति सब अच्छा कहार सहित क्या सहित प्रीति ना चाहते कहार सहित कौन सब संयमता। प्रेयपंथी जीव जिह्वा द्वारा स्वीय प्रियानुभूति साधन करे। गोटला प्रेयपंथी गोटला श्रेयपंथी। जो मैंने प्रेयपंथी ये जगतर मंगल जो चाहते प्रभुत्व उन्नति सुख
ସେମାନେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଜିହ୍ୱାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇତେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇତେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜିହ୍ୱା ଉପଭୋଗ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁବ୍ଧ ହୁଏ। ଜିହ୍ୱାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଇ ବସ୍ତୁରୁ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଜିହ୍ୱା ଉପଭୋଗ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଲୋଭଟା ବଢ଼ିବ। ଦେଖୁନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରୁ ସରୁ ଛାଡ଼କେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। 4 ମାସ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖା ସତ୍ୟ କଥା, ଯାହା ପରିବା ଛାଡ଼ିତେ ସବୁ ଆଣି ଖାଇବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜିହ୍ୱା ଉପଭୋଗ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଲୋଭ ବଢ଼ିଛି, ଲୋଭଟା ଯାହା ଯାହା ଖାଇନଥିବ ସବୁ ଜିହ୍ୱାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ରସ୍ୟର ବଶ ନ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରେୟ ପଥେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ସଦ୍ୟ ଜୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଏ ପ୍ରେୟ ପଥରେ, ଜଗତର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରେୟ ପଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ନିଜ ରୁଚିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ଜୟ କରିବେ। ନିଜକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ କରିବ। ସେ ତ ରୁଚିର ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ରସର ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲା ସେ। ଚାଉମିନ ହଉନି ଆଉ। ଷଡ଼ରସ ସେବନ ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ଜିହ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିହ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଷଡ଼ରସ ସେବନ କରିବ। ଅମ୍ଳ, କଷାୟ, କଟୁ, ତିକ୍ତ, ଏସବୁ ସବୁ ମିଠା, ଖଟା। ଆର୍ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱାଦଶ ବନ ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରସ ସଂଗ୍ରହର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇତେ ବିମୁକ୍ତି। ଷଡ଼ରସ ସେବନ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଜିହ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଜିହ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଷଡ଼ରସକୁ ସେବନ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱାଦଶ ବନ ଯଦି ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରସ ରହିଛି, ସେ ସଂଗ୍ରହ ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କେମିତି? ପଞ୍ଚମୁଖ୍ୟ ରସ ସପ୍ତ ଗୌଣ ରସ ଜିତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ମୁଖେ ସେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରସ ରସିକ ହୋଇତେ ପାରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମୁଖ୍ୟ ରସ, ସପ୍ତ ଗୌଣ ରସ, ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରାକୃତ ଯଦି ନ ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ, ତାପରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଯେଉଁ ମୈଥୁନ, ଏସବୁ ଯେ ସଂସାର ସହିତ ପ୍ରାକୃତ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ପ୍ରାକୃତ ରସ ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ ମୁଖରେ ସେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱାଦଶ ରସର ରସିକ ହୋଇତେ ପାରାଯାଏ। ଜିହ୍ୱାର ରସ କଥା କହିଲେ, ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ରସ କଥା କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ବନ୍ଧୁତା କରିବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ କରିବ, ଯଦି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯଦି କାନ୍ତା ହେବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଜଗତରେ ଜପ ଅଛି ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଆଉ କାନ୍ତା ରସ, ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଗତ ବସି ସମଧିଭୂତ ହେଇଛି। ସେଇ ରସରେ ଯଦି ଜଣେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ହେବନି କେବେ। ଏତେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ରସବର୍ଜିତ ହୋଇଆ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ରସକୁ ବର୍ଜିତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କେବେ ହେବନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଅପ୍ରାକୃତ ରସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଡ଼ରସ ସୁଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଜିହ୍ୱାର 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଦେଲେ ଏଇଠି।
तावचितेन्द्रियो न स्याद् विजितानेन्द्रियः पुमान् न जयतिरसनं यावत् जीतं सर्वं जितेरसि न जयतिरसनं यावत् जीतं सर्वं जितेरसि। कहले पुमान जावत रसनं न जयत न बशीकुरियात। यदि पुरुष जेते समय पर्यंत रस को जययुक्त बशीभूत न करिछि रसनं न जयत रसन को यदि जय तावत विजितानेन्द्रिय अपर इंद्रिय गण विजेतापि जितेन्द्रिय न स्यात्। माने जड़े जदि अन्य इंद्रिय मान को जयलाभ करी मध्य जदि रसन निजर जिह्वा को जयलाभ करि पारनी ताको इंद्रजित कहुनि जितेन्द्रिय बोली कहुनि। ये मुख्य हूँ जिह्वाटा कहगला। अन्य इंद्रिय को जय कर पारे सी कहीं जिह्वा सहित संबंध अच्छी उपस्थ इंद्रिय पूरा कनेक्शन। तेणु गोटे पर गोटे इंद्रिय धीरे धीरे क्षुब्ध हो। तेणु तावत विजितानेन्द्रिय अपर इंद्रिय गण विजिते अपि जितेन्द्रिय न स्यात् परंतु रसे रसनेन्द्रिय जीते वशीकृत एव सर्वं जीतं सर्वानिन्द्रियाणि जितानि स्युः। खाली रसनेन्द्रिय को जो जयलाभ करदेला ताले सब इंद्रिय को जयलाभ सब इंद्रिय को जयलाभ करी आसी। सर्वं जितेरसि वा। पुरुष अन्य इंद्रिय सकलर जय करिले जे पर्यंत जिह्वावेग जय करि न पारती से समय पर्यंत जितेन्द्रिय हो पारंतिनी परंतु रसनेन्द्रिय जय हेले समस्त इंद्रिय ही जय हो जाए। कहगला अन्य इंद्रिय सबुर जय कले मध्य जेते समय पर्यंत जिह्वार बेग जय करा जाई पारनी से पर्यंत जितेन्द्रिय हेले मध्य से जितेन्द्रिय हो पारिबनी। किंतु खाली रसन इंद्रिय जो जय करद खाद्य संयमता थी जिह्वा इंद्रिय को ताहले सबू इंद्रिय से जय कर पार। एथिपाई तो लक्षण को जितेन्द्रिय कहुई। इंद्रजित को मध्य से बद्ध कले 14 वर्ष कला किसी खाई ना से खाली फलाहार कर कि खाई ना शोई ना जिह्वार संयमता थिला तांकर। अन्य इंद्रिय तो जय करियो किंतु मुख्य है भगवान को भजन करि परियो कि। महाप्रभुंकर जो लीला देखा जाइए जड़े खाली दुग्ध पान खाली दुग्ध पान कर आसिले शिवा संगन रे लुकायित भाव रखा जाइए। महाप्रभु अंतर्जाम जाणीदे श्रीवास जी पचारे शिवा सत्य कथा कहले। महाप्रभु कहले जदि दुग्धपान द्वारा फलाहार द्वारा जदि मत प्राप्त हो भगत प्राप्त हो ताले मुझे जन्म जन्म जगत को आसे प्रस्तुत कृष्ण प्राप्ति पाई खाली दुग्ध ही पान करी फल ही भक्षण करी भजन करिया दरकार किंतु संयमता आवश्यक। तदेवं रूप गंध स्पर्श शब्द रसई पंचभी विषयी पतंग मधुकर गज हरिण मीना पंच मोहिता हता। पंचरा कहले पंचरा विषय ना कौन रूप गंध स्पर्श शब्द रस। रूप मोहित है किए पतंग रूप पतंग जलनंग पतति पतंगा अग्नि रूप को देखला पतंग गला रूप। गंधरे किए मोहित होला गंधरे किए गंध सुगंधपति किए भ्रमर गला पुष्पपति आकर्षित होला मधुकर को गला रूप गंध स्पर्श रे हस्ती हस्ती निर स्पर्श सुख पाया हाथी सब पागल उन्मत्त पूरा से मलसी रूप गंध स्पर्श शब्द रे
हरिण संगीत शुणला से इतने जड़ संगीत प्राकृत संगीत भी ठीक नहीं। रस रसरे मीन एमाने कौन कले मोहिता हताहा मोहित ही हत हेले तेणु तदुक्तं कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हताः पंचभीरेव पंचः। वाह कृष्ण तो ये रूपे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय हरिणी हस्ती पतंग भ्रमर माने मौमाछी मत्स्य एमाने प्रत्येक एक एक विषय आसक्त अनर्थ मध्य पतित होती एमान सब गोटे गोटे विषय पंचभीरेव पंच किंतु मनीष एक प्रमादी स कथं न हन्यते सेवते पंचभीरेव पंच ये पांचटा प्रमादार एमान तो हाथी हरिण मौमाछी मत्स्य पतंग एमान तो गोटे गोटे इंद्रिय प्रति आसक्ति स निज मृत्यु को स्वागत कले किंतु मनुष्यर पांचटाक इंद्रिय दुर्बल चक्षु चाहूँ सब रूप देखापी कर्ण चाहूँ सब किसी श्रुति श्रुतिमधुर कथा शुणापी जड़ जड़ काव्य कथा जड़ रस कथा जीवा भी चाहूँ किसी लालसा कि चाहूँ से रसनेन्द्र कथा ये प्रकार सब स्पर्शेन्द्रिय चाहूँ कि स्पर्श सुख आस्वादन करने तेणु महाराज कहते एमान तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचटा विषय हरिण हस्ती पतंग मौमाछी मत्स्य एमाने गोटे गोटे विषय आसक्त ही अनर्थ मध्य पतित होती किंतु मानव किंतु एका ही पांचटी विषय मुक्त हो पारे मनीष पांचटा विषय एकाथरे मुक्त हो आखि सोले देखा चाहूथो कान सोले शुणापी चाहूथो जीवा सोले आस्वादन कर चाहूथो ये सब से जदि सकले आसक्त हुए केना मृत्यु मध्य पतित हेबे आसक्ति कहीं मृत्यु होनी से गोटे गोटे इंद्रिय प्रति आसक्ति मृत्यु मध्य पड़ती मनुष्य तो पांचराग आसक्ति कहीं से मृत्यु मुखर पड़ोनी ये कहले किंतु अन्य इंद्रिय समूह रस जोगाए जे जीवा अन्य इंद्रिय को रस जोगुची जीवाटा ये तार माने सर्कुलेसन कर फीड दूसरी खाद्य द्वारा सब पुष्ट होना जमती खाद्य खाओ पूरा माने पूरा डेलीशियस फूड खाओ पूरा माने राजसिक खाद्य खाओ सबजा इंद्रिय से प्रकार बुद्धि भी सेमती हम चक्षु भी से प्रकार कर्ण भी से प्रकार वाणी भी से प्रकार तार सबजा इंद्रिय से प्रकार खाद्य अनुसार निर्भर करे एपाई जीवा कौन करे सबू रस जोगाए जीवा अन्य इंद्रिय समूह रस जोगाए अन्य इंद्रिय गुड़ी से रस जोगाऊ से ताही अधिक अनर्थकारी सबुठ अनर्थकारी अधिक होची जीवाटा कहीं सबू रस को ये सबू इंद्रिय को ये संचालन करुच्ची सबू इंद्रिय को ये एक्टिव कर दूसरी पूरा एक्टिव ना देखुन जो टे पी दूसरी टे माल पकई दूसरी आल्कोहल से जीवा पीला ना ताको आस्वादन कला रसन इंद्रिय है तार कौन तार सबू इंद्रिय एक्टिव बाणी भी सेमती बाहर कर्कश डेयरिंग पूरा से चाहे आग रक्तिम चक्षुरे चाहे तो चक्षु भी से प्रकार आसला शुणिया से प्रकार प्रशंसा शुणा चाहिए सी चाली से प्रकार सब इंद्रिय को एक्टिव करदेला से खाद्य उपर निर्भर करे जीवा संयमता दरकार विशेषकर साधक मानक देखुन गुरुमा जमर खाली सिद्ध खाऊले ठाकुर जी करिया दरकार मना नहीं ठाकुर भल भल करिया दरकार आ ठाकुर तो आम खाइबार ना खाइबा किंतु विशेष भाव नहीं पूरा आसक्त है ठीक नुहे
ଆମର ଏଠି ଭଲ କ'ଣ ହେଉଛି କି? ଏଠି ତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ଆଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କ ଏକାଦଶୀ ଥରେ ଯାଇକି କିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବ ଅନୁକଳ୍ପ, ସବୁଦିନ ଏକାଦଶୀ କରିଲି କହିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରାଇଥାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ରସ ଜୟଗା ଯେ ଜିହ୍ୱା ତାହା ହିଁ ଅଧିକ ଅନର୍ଥକାରୀ, ତାହାକେ ଜୟ କରିବା ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇ ଜିହ୍ୱାକୁ ଜୟ କରିବା ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେବା ଦରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଅଧସ୍ଥାନ ମାନେ କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତ ନିୟମ ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ। Before sunset, प्रसाद 4 o'clock, राजभोग। ଆଜିକାଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ନିଜର ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତି। ହଁ, ସମାନ ଇଟିଂ ସମାନ ନଟ୍ ଇଟିଂ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଦ ହେବନି, ଖାଇବନି। ଏହା ହିଁ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଏଇ ଯେ ଯଦି ଆହାର ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆହାରକୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଦେବ, ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ ହେଇଯିବ ତାର, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କାମନା ରହୁଥିବ, ମିଳିଲେ ଟିକେ ମିଳିଯିବ, ଖାଇଦେଇ ପାରିଲି। ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଲୋଭଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ପୁନରାୟ ରସ ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ଭୋଗ କରିବ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁପ୍ତ ହେଇଥିବେ ନା, ନ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇଦେବ, ଏ ସବୁଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉଥରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଯେମିତି ଜୁଆର ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର, ବନ୍ୟା ନଦୀ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ, ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପୁରା କୂଳ ଖାଇକି ଆସେ, ସେ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୁବଲା ପତଲା ହେଇଥିବେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦବି ଯାଇଥିବେ ନ ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ଆଉଥରେ ଜିହ୍ୱା ଲୋଭ ତ ହେବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି। ଏ ଶୋଇଥିବା ସବୁ ଯାକ ଉଠିବା, ଆଉଥରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବ, ପୁରା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ପୁନରାୟ ରସ ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଜୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜିହ୍ୱା ଅନୁଗତ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ଜୟ କରାଯାଏ। ଜିହ୍ୱାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଜୟ କରିବ, ଏ ଜିହ୍ୱାର ଅନୁଗତ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜୟ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିହ୍ୱାକୁ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସଂଯମତ ଭାବରେ। এই ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟର ଉପାୟ, ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଆସ୍ୱାଦନ କରାହୁଏ। ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେ ବି ସଂଯମତା ହେବ। ଜିହ୍ୱାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ନିରାହାର ବ୍ୟକ୍ତିର ରସନା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ହେଲେ ରସ ରହିଯାଏ, ତାହା ଭଗବତ ପ୍ରସାଦରେ ଜୟ କରାଯାଏ। ଗୀତାର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ନିରାହାର ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯେଉଁମାନେ ଆହାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରସନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସେ ଲୋଭଟା ଥାଏ ବୃଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ, ଭଗବତ ପ୍ରସାଦରେ ଜୟ କରାଯାଏ। ଭଗବତ ପ୍ରସାଦର ମହିମା ଅଛି ସକଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜୟ ପ୍ରସାଦ ସେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ପୁରା ରାଜସିକ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଯଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭଜନରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
तार भी संयमता रहा दरकार से भी भगवान सब ग्रहण करिए एथिपाई तो जयपुर गोविंद जी लीला होता सत मान पाखे ना कौन महात्मा ने गोविंद जी को प्रसाद आसते सब खाइले सब पूरा पेट पेट खाइले सब खाई भजन कर निष्किंचन महात्मा सब गोविंद जी को प्रसाद आसला कौन करिए पूरा पनीर फनीर सब जहाँ सब खाइले सब रात्रि समस्त चित्त क्षोभित होती भगवत स्मृति है चित्त विचलित होती विभिन्न प्रकार अवैध स्वप्न सब होती समस्त मन भितर दुख है सकाल समस्त मिलन होती निज निजर सब रातिर घटना कहते सब समस्त से गोटे ये आम समस्त एमती कहीं समस्त तो भजन करते भगवत नाम जपमाला हरिनाम जप कला समय जुगल सरकार स्फूर्ति होते चित्तर ए प्रकार क्षोभ कहीं अशांत कहीं समस्त निष्कर्ष बाहर चल महात्मा पचारिया सिद्ध महात्मा जानी थे जी कि सर्वा मान समस्त अग्रणी जी थे सी बसी भजन कर समस्ते जाए पचारे महाराज ये प्रकार आज पर्यंत आम मन केवल ए प्रकार कामनार उद्रेक होनुला उद्दीपन आसनुला किंतु गत रात्रि आम समस्त से विकार आरंभ हो महात्मा राति से कौन खाई तुम मैंने गोविंद जी को प्रसाद पाई गोविंद जी को प्रसाद पाई हाँ तांको भी दिया महाराज को सी महात्मा भी दिया सी खाई नथिले भजन संख्या नाम सरनी बस से दिव्य नेत्र चाहिए से रक्त पड़ला ऊपर रखाई जो चाहिए ना साधन सेमती रक्त टप टप पड़ला से चित्कार कला अरे प्रसाद रे प्रसाद तो आम मान अशुद्धता ये प्रसाद तो प्रसाद किंतु प्रसाद जा देख किए तैयारी करछि कार धन तैयारी सब दौड़े सत मैंने देखले पूजारी तो ठीक अच्छे भजन कर सेवक कर किसी दोष ना पचारे तुम कार धन किए करते से कौन थे समस्त फटकारले से कहले महाराज जी कौन कहबू गोटे कलिकतार बेश्या गोटे आसला बहुत कांदिला तार सब देदेला भंडार गोटे करथिला कौन करिया भंडार गोटे करदेलु आपण असत उपार्ज धनर क्रिया यहाँ समस्त मन भीतर अभिमान आसीगला आम जीवनव्यापी भजन कलु तार परिणाम या स्वयं बसी आ खाइले न खाई खाली क्रंदन कर गोविंद को कहते तुमरी प्रसाद पाई आमर दशा शेष असत उपार्ज धन तुम ताड़ू कहीं ग्रहण कल दुनिया तक अभिमान ठाकुर जी स्वप्न आसिक कहते देख मुझे भगवान समस्ते मो पाख आसवे समस्ते मत देवे समस्त मु ग्रहण करें कहीं समस्ते मोर संतान तुम मैंने भजन कीर्तन कर विचार कल ना जहाँ दे खाईदेल जदि भी खाइल अल्प अल्प खाइलनि नाके पर्यंत खाईदेव भजन मत दोषारोप कर मंदिर है समस्त आस समस्त देवे ये मोर सामर्थ्य अच्छी मुझे हजम कर पारि तुम विचार करनी ना प्रसाद लोभर खाइल प्रसाद लोभ मतलब जत्किंचित खाया कथा ये विचार भी विचारणीय खाद्य भी संयमता रहा दरकार सब पूज्यपाद विनोद बाबू कहते अन्न दोष गोटे अच्छी भजन रे अन्न दोष बड़ दोष अन्न दोष भूमि दोष संग दोष भजन हेनी अन्न दोष थी बोले आम ठाकुर महाप्रसाद दिया राधा गोविंद जहाँ सी भी महाप्रसाद प्रसाद तो प्रसाद महाप्रसाद से कौन अच्छी गोविंद प्रसाद कौन महाप्रसाद नाला जत्किंचित खाइब जी आस्वादन कर सब पाइल असुविधा महात्मा सब पाते ना टिके जो थे पाती सम्मान दे पाती से अलग कथा आम प्रभुपाद आर्टिकल लिखते पूरा जगन्नाथ प्रसाद तो महाप्रसाद किंतु आम राधा गोविंद जो प्रसाद ये भी महाप्रसाद ये भी महाप्रसाद ना अंतरा है आम महाप्रसाद गोविंद कहीं कीर्तन करचे
ये भी महाप्रसाद कुआगला ताको सेई भाव ग्रहण करिया दरकार नले गोटे दोष लगिଯିବ। एथिपाई शुद्धता दरकार। जो माने रोषेई कर शुद्धता रहा दरकार। चित्त विक्षिप्त होकर ये कथबार्ता जो रोषेई हो ठीक ना द्वारा गप मारिकी दुनिया कथबार्ता रोषेई कले चिंतनटा तो से कथार जाइए भगवान को सेवा रही हेनी चित्त क्षुब्ध अवस्था द्वारा जो मैंने रोषेई भी कर जो मैंने भी से जो पैसा से सब संग्रह कराइए से धन भी शुद्धता रहा दरकार। जो परिवेशन कर शुद्धता रहा दरकार। भजनटा से सूक्ष्म है जो मैंने भजन कौ लिखाई ये लिखिथे अलग भाव किंतु आम वैष्णव को आखंड भजन करी मुख्य भल हरि हरि करी जे मुख आखंड भजन कर माने कौन कंठपंथ भजन कर कौन सब पेट पेट खाई भजन कर प्रसाद महिमा कीर्तन करागला ए साधक कहुए प्रसाद महिमा को कीर्तन कराई प्रसाद महिमा ये प्रकार आखंड करनु किए मन कला नाक बंद खाऊन किंतु मंगल आरती उठे ना जना पड़ो सेमती ना खाइब मना ना जी दरकार से खाइब किंतु राजसिक जो कहुई से खाद्य ठीक नुहे खाद्य भी अशुद्धता रही शुद्धता रहा दरकार। से रोषेई गोटे परिवेशनकारी जो माने भगवान को जो माने सेवा भी कर अर्पण कर सबुत शुद्धता रहा दरकार है। प्रभुपाद के समय गुरुवर सिंह थिले सब शुद्धता थिला सबकि शुद्धता थिला से आस्वादन अलग। बर्तमान जो प्रकार चलती ना मठ मंदिर सब विभिन्न प्रकार संस्कार नथिया सब आम आसचे गुरुवर कृपा करी आमको संस्कार करने मार्ग तैयारी करें कथा मानुने शास्त्र कथा गुरु कथा साधु कथा मानुने तेणुक आमरी द्वारा अन्य मान विक्षेप होमर सेवा भगवान ग्रहण तो कर न कर अलग कथा तेणु निजे आत्मकल्याण कर अन्य मान आत्मकल्याण करवाटा बुद्धिमान काम ये शुद्धता रहा। प्रभुपाद कहले लक्ष्य नाम न कले रोषेई कर कहले भोग देवनी कहले के जन करपारे कि सेवाटा धीर स्थिर भाव में शुद्ध चित्त करा यशोदा माँ कौन रोषेई जान नी कि कहीं सब बर्षण राधाराणी आसुले नंदगाँव को चिंतनटा सेमती श्याम सुंदर चिंतन स्फूर्ति होता सब से चिंतन कर से रोषेई करते रोषेई कर समय जहाँ चिंतन कर ताही हम हे जदि रागिकी रोषेई कर दियो से खाइब ता क्रोधटा आसीज सत कथा प्रभावटा पड़े भले से प्रसाद हो मना ना कि प्रभावटा पड़ो टे ये तुम देख कि हरिनाम कर रोषेई करदेवे के आनंद लगे चिंतन कर स्थिर कर कि मसला न पड़े से टेस्ट से सुगंध अलग आसो प्रकृति भजन करी भगवान को चिंतन कर रोषेई कर सेमती से स्थिति अलग भजन सेवार भाव अलग से जो माने प्रकृति मो ठाकुर जी मोर प्राण प्रियतम प्रीतम करुच्ची प्रकार विचार कर जो सेवनमुख होती क्रिया अलग तांकर भजन तांकर चिंतन तांकर आचार विचार तांकर सेवा परिपाटी सब विलक्षण सब जो मानकर से चिंतन ही ना संबंध ही ना से सब सेवा चलुव कि सब देखा जो संकीर्णता भाव विभिन्न प्रकार अभाव बोध सब भावर एमती हो कौन करा से निरार व्यक्तिर रसना छड़ा अन्य इंद्रिय जय हेलो रस थाकिया जाए ता भगवत प्रसाद जय भगवान को प्रसाद जय हो प्रसाद हानिर्ष्योपजायते भगवान को प्रसाद भी सम्मान करियो प्रसाद पाइयो। अखंड भोजन करियो
चलो कीर्तन करो कंप्लीट।